हापांबा एलायन्स काकनानि बागै मथानि जत मन्त्री ते एमएलए संग्रेडी इंजाखनि एमएलए रंजित देबरमानो कक फिरका हास्तिनि गजा मन्त्री अक्रा एबा लोकसभानि एमपी बिप्लब कुमार देब बसराय सरायके शाखा हापांबा एलायन्स काकनानि हनै सामानतयै मुंसा सावै मान्या कक्तमा थुमनारुगनि बुखाक्तै सावै मानखा आशालबतेबो शाखा एमएलए रंजित देबरमा मथा बदलनि सुप्रिमोया आबनतयै एनाउन्समेन्ट खालायनानि केपेबल बरगे हनै शाखा एमपी बिप्लब कुमार देब तेबो शाखा आबनतयै बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबरमा बाय कक शाखा ब शाखा मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदीनि तुदिलमुं बाय हापां हाकतनि हामक्रायनि बागै जे सामं ख्लायै दङ आबनो सापर्ट ख्लायो तिप्रा मथा बदलनि सुप्रिमो अंखा बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबरमा आबनि बागै बदलनि सुप्रिमो जे सावा आबनो फाइनल हनै शाखा हास्तिनि गजा मन्त्री अक्रा एबा लोकसभानि एमपी बिप्लब कुमार देब रंजित देबरमा त्रिपुरा माथार सुप्रिमो ना महाराज प्रद्युत किशोर मानिकेर संगे आमार एखोनो आमार संगे कार्यक्रम छिलो त्रिपुरा माथार এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানানো হয়নি और যতটুকু আমি জানি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারকে त्रिपुरा माथा महाराजेর পার্টি সাপোর্ট করে ভারতবর্ষের হিতে এবং মানুষের কল্যাণের জন্য আর এই ধরনের কোনো বিষয় আমি দেখিও না শুনিও নি মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা বলেছেন শুনেছি আর রঞ্জিত বাবু তার ডিক্লেয়ার করার জন্য সঠিক ব্যক্তিও না তো স্বাভাবিকভাবে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য যেটা বলে সেটাই ত্রিপুরা মাথার যে দলীয় কর্মসূচি আছে তার মূল অঙ্গ खोरसाताई क्लायो चाशालो एमएलए रंजित देबरमा कक्तम पान्दा क्लायै हापांबा एलायन्स कागनि कक सामानि यागलो हास्तिनि थोंग्रों हाबारो बेलायनो तंफ्लालायजाक ब्युरो रिपोर्ट कक खरां।